Paul et Silas au milieu de la nuit chantaient et louaient l'Éternel. Les portes de prison sont ébranlées. Amen. Nazon dimisamaka na louange de Tobini. Nzamba mongoli baba bebele kati na biso. Deus opera muitas coisas na nossa vida. Ngamoro vraiment na sentir que je suis libéré na bini panza. Me senti liberada. Sans plus tarder, tokangi mission na biso. Tolo banzambe alobe la biso. Loba nzambe na bima lolenge moko. Soki chaque jour na yaka. Mais lelo ezala historiquement. Tobondeli. Seigneur Père de gloire, le moment est venu, Seigneur. Viens nous parler, viens nous orienter. Seigneur, moi je ne suis rien, Jésus. Que le miracle du ciel s'opère. Le Dieu de Logos, le Dieu de Réma manifeste ta puissance. Le Saint-Esprit vient nous orienter, vient prendre les contrôles, vient prendre les devants. Seigneur, nous dédions ces moments entre tes mains. Que le miracle s'opère. Seigneur, que ces paroles puissent prendre une place dans nos cœurs. C'est ainsi que nous prions. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen. Tovandi, qui peut nous rappeler notre thème de ce mois de juin? Amen. Amen. Notre grand thème de ce mois de juin, savoir considérer ceux qui sont sacrés aqueles que são sagrados et interdits dans l'église. proibidos na igreja. Le pasteur Christian nous avait enseigné le dimanche passé. O pastor Cristiano nos ensinou no domingo passado. Il nous a dit que l'église c'est un lieu sacré. Ele disse que a igreja é lugar sagrado. Il nous a dit ce qui est sacré, c'est ce qui est consacré. E ele diz que aquele que é sagrado é aquele que é consacrado. Nous devons respecter l'église. Devemos respeitar a igreja. Mais beaucoup de gens Mas muita gente viennent à l'église. vem na igreja. Neti kaka alingite osala makambo ya Ele lili. vem e faz qualquer coisa que ele quer. Non, ce n'est pas bien, mes bien-aimés dans le Isso Seigneur. não é bom. Nous devons respecter l'église. Devemos respeitar a igreja. Bien-aimés dans le Seigneur, Amado. il nous a dit encore dans l'église, nous avons 4 choses qui sont sacrées et Mas na igreja interdites. temos 4 coisas que são mais sagradas. Il nous a dit premièrement, Diz a primeira coisa, nous avons l'homme de Dieu. o servo de Deus. Nous, deuxièmement, Segunda coisa, il nous a dit les ustensiles et les lieux de culte. diz que as coisas da igreja e o lugar do culto. Troisièmement, A terceira coisa, il nous a dit les offrandes. diz as ofertas. Quatrièmement, E a última coisa, il nous a dit le dîme. o dízimo. Il a dit ces 4 choses São 4 coisas qui sont sacrées dans que são l'église. sagradas na igreja. Il avait développé les premiers points sur l'homme de Dieu. E a primeira coisa que ele falou sobre o homem de Deus. Il a dit il faut savoir respecter l'homme de Ele Dieu. diz que devemos respeitar o servo de Deus. Même si il est malade, Mesmo se está doente, même si à sa position il y a faiblesse, mesmo se está na fraqueza, ne parlez pas mal de l'homme de não Dieu. fala mal do servo de Deus. Parce qu'il est intouchable. Que ele é intocável. Il nous a dit encore, E ele nos fala mais. l'homme de Dieu c'est un leader. O servo de Deus é líder, Il est papa é pai qui nous amène à la destinée. que nos leva ao destino. Nous devons les respecter. Devemos respeitar ele. Et aujourd'hui, E hoje, j'aimerais entamer le deuxième point. eu queria chegar no segundo ponto. J'ai soutiré mon sous-thème, Eu tenho o meu sobre le respect des ustensiles sacrés et du lieu de culte. o respeito do lugar sagrado e do culto. Le respect des ustensiles sacrés ou les objets sacrés O respeito das coisas sagradas et du lieu de culte. e do lugar do culto. Bien-aimés dans le Seigneur, Bem amado ao Cristo, avant d'entrer dans notre
thème d'aujourd'hui, Antes de nós entrarmos no tema de hoje, nous devons savoir c'est quoi d'abord le respect. devemos saber primeiro o que é o respeito. Avant de comprendre le respect des choses, Antes de entender o respeito das coisas, ou le respect de notre église, o respeito da nossa igreja, il faut savoir c'est quoi le respect. o que é o respeito. Bien aimé, le respect c'est une discipline O respeito é uma disciplina. et une règle de conduite. O respeito é uma regra de Règle de conduite. Lolenge ya kotambusa. é um jeito de andar, é uma regra de andar. L'attitude morale A atitude moral qui consiste à traiter autrui avec considération. que trata outros com a consideração. Et ça attitude toza nango É uma atitude que moralement. nós temos moralmente. Ya koyeba kotraiter De saber oyo tratar o outro, mutu aza pembeni na yo. De connaître sa valeur, conhecer o seu valor, de connaître ses droits. conhecer os seus deveres. Bien aimé, le respect O s'impose. respeito se implica. Le respect s'impose. O respeito se implica. Ce qui va respecter, tu dois Se l'imposer. você não está sendo respeitado, você tem que aplicar isso, Parce que c'est ton droit. porque é o seu direito. Bien aimé, c'est aussi, même dans notre église, on doit imposer le É respect. como se, é igual à nossa igreja, devemos aplicar o respeito. Devant les matériels de l'église, on doit imposer le Perante respect. os materiais da igreja, devemos aplicar o respeito. Le pasteur nous avait dit que l'église c'est un lieu sacré O pastor de disse Dieu. que a igreja é um lugar sagrado de Deus. Les ustensiles utilisés dans les cultes, As coisas usadas no culto ce sont aussi des ustensiles sacrés. são as coisas sagradas. Peut-être vous pouvez me dire, maman, la grâce, c'est quoi les ustensiles de l'église Talvez ou você les possa objets perguntar de l'église? quais são as coisas da igreja. Les ustensiles de l'église, As coisas da igreja, nous voyons de chaises, nós vimos como cadeira, micros, microfone, de Bibles. Nos Bibles sont sacrées. Bíblia, Chairs, o altar, de baffles, som, des instruments de kidar, instrumento, tudo. des ordinateurs. Même nos téléphones ici, ce sont des ustensiles des Mesmo os nossos églises. telefones são as coisas da igreja. Bien aimé, ce sont des choses qu'on doit respecter. São as coisas que devemos respeitar. Nous allons prendre notre Bible dans le livre de Exode, chapitre 30, le verset 29. A nossa Bíblia no livro de Ouvrons nos Bibles dans le livre d'Exode, nosso Bíblia, livro de Exodo, chapitre 30, le verset 29. capítulo 30 até 29. La Bible nous dit, A Bíblia diz: tu sanctifieras ces choses et elles seront très saintes. Tout ce qui les touchera sera sanctifié. Amen. Hein? Amém. Que Dieu vous bénisse. C'est ça la consacration des ustensiles de l'église. Savoir respecter la parole de Saber Dieu. respeitar a palavra de Amen. Deus. Que Dieu Amém. vous bénisse. Deus abençoe. Tokuki Ovanda. Podemos sentar. Bien-aimé dans le Seigneur, Amado ao Cristo. Bible elobana biso na livre Exode, tu sanctifieras ces choses et elles seront très saintes. Tous ceux qui les touchent elles seront sanctifiés. Dans ce passage, Dieu parlait à Moïse. Deus está falando com Moisés. Dieu parlait à Moïse. Deus está falando com Moisés. Moïse, il était parti au mont Sinaï pendant Moïse 40 foi na jours. montanha do Sinai perante 40 dias. Dieu l'a donné Durante 40 l'instruction dias, deu instruções de bâtir le tabernacle de construir o tabernáculo et de oindre le tabernacle, e de abençoar o tabernáculo de oindre l'autel, e de abençoar o hotel, des ustensiles sacrés as coisas sagradas, et tous les objets destinés au culte. todas as coisas destinadas ao culto. Bien-aimé dans le Seigneur, Amado ao Senhor, Dieu a dit à Moïse, pendant que tu vas Deus disse a Moisés, como está indo agora, tu vas construire le você tem tabernacle, que construir o tabernáculo. tu vas les oindre. Você vai abençoar Et tous les objets e qui y abençoar todas as trouvent. coisas dentro dele. Bien-aimé, les objets là n'étaient plus ordinaires. Bem amado, esses objetos não eram ordinários, Et comment qu'ils sanctifiés. se tornaram
santificado essas coisas. Alobi lisusu o bakosimba ngo okozala sanctifié. E diz que todo mundo que vai tocar nessas coisas vai ser santificado também. Les objets utilisés dans les kits ne sont pas destinés à un usage ordinaire. As coisas usadas no culto não é destinado a usar qualquer coisa. Ils servent à l'œuvre de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur. Omonika kiti oyo vandeli. Somente essa cadeira que você está sentado nele. Okoki kozala béni à travers kiti ka Você pode ser oyo. abençoado ou abençoada através dessa cadeira. Okoki pe kozala maudit à E travers você pode kiti ser oyo. abençoado através dessa cadeira. Soki oyebi ko respecter biloko ya Se église você não te, sabe respeitar as coisas da igreja, ekoki pe koboma yo. pode levar até a morte. Ata soki ezalaki kiti ya ndako na yo, Mesmo se fosse cadeira da tua casa, ndenge kaka opesi yango na lèvre de Dieu ekende como você já deu isso église na igreja e foi na igreja, esalela nzambe kuna eza lisusu ya yo já te, não é mais sua. ekomi sanctifié, Já se tornou uma cadeira sagrada. ekomi des choses Se sacrées. tornou uma coisa sagrada. Bien-aimé dans le Bem Seigneur, amado ao Senhor. na kati na église Dentro da igreja, tu peux entrer et sortir béni. você pode entrar e sair abençoado. Tu peux entrer aussi et sortir maudit. E você pode entrar e sair amaldiçoado. C'est pour cela que nous devons respecter ces Por isso choses. que devemos respeitar essas coisas. Bien-aimés dans le Bem amado Seigneur, ao Senhor. nous allons développer un petit point. Pourquoi respecter les Por ustensiles que de respeitar as l'église? coisas da igreja? Pour la nuit, on respecter Babylone. Por que respeitar as coisas da igreja? Et là, on va chose. São as coisas. Pourquoi tu qu'on respecter? Por que vamos respeitar? Bien-aimés, nous devons les respecter Devemos respeitar parce qu'ils sont consacrés. porque são sagradas. Biloko ozomona ta kidar Isso é oyo, guitarra. c'est consacré. Téléphone o ndenge ekota déjà makambo ya Esse mesmo église. celular que está filmando as coisas da igreja Prophète béni ekoma consacré. já se tornou um celular Il faut sagrado. savoir les manipuler. Vamos ter que saber manipular. Okoki kotalela ngo vidéo nyonso tout Você te. não pode olhar qualquer coisa aí. Bien-aimé dans le Seigneur, O Senhor, biloko nyonso toomona na kati na église estamos vivendo aqui dentro da igreja, eza destiné ya koservir Nzambe. são destinados a servir. Bible eloba na biso na Exode 40 le verset A Bíblia 9. diz no livro de Êxodo 40, versículo 9: Tu oindras l'autel des holocaustes et tous ses ustensiles et tu sanctifieras l'autel et l'autel sera très saint. Bien-aimé, Bible eloba na biso biloko oyo eza déjà todas essas loin. coisas são sagradas. Eza biloko tokoki kosakana São nango coisas que não lisusu podemos te. brincar com eles. Bien-aimé, pourquoi nous devons respecter ces choses? Por que devemos respeitar essas coisas? Deuxièmement, Segunda coisa, parce qu'ils représentent les services divins. porque representa o serviço divino. Service divin eza lolenge Serviço toye divino awa. é do jeito que a gente está aqui. Toye na service ya mutu te. Não estamos aqui Toye para koyoka enseignement. viemos ouvir ensinamento, Toye koprier. viemos orar, Toye kotanga Bible. viemos ler a Bíblia. Biloko nde ezoservir biso. Essas coisas que estão nos servindo, Po te tobina. mas que não podemos Instrument dançar. il faut ezala. Po parole oyo ekende tina bato baza Essa na palavra chegar ndako. até os que estão em casa, Il faut tosala au vive. devemos estar ao vivo. Donc eza biloko oyo eza korepresente na São kati ya as coisas que service estão divin. representadas no serviço divino. Le respect des ustensiles montre notre respect pour O Dieu. respeito das coisas de Deus mostra nosso respeito perante a Deus. Soki to respecter biloko église, Se respeitamos as coisas da igreja, tozo respecter Nzambe mbala moko. estamos respeitando diretamente a Deus. Eza te koloba te namona na nga Nzambe te kaka ndenge ozomona kiti E eu que estava oyo essa cadeira, eza korepresente Nzambe. está representando Deus. Ndenge ozomona bainstrument Os oyo instrumentos eza korepresente está representando Nzambe. Deus. Bien-aimé dans le Bem amado ao Seigneur. Senhor. Pourquoi encore Por que mais respecter ces choses? respeitar essas coisas? Parce qu'ils contribuent à l'ordre dans l'église. São coisas que ajudam ao serviço de Deus, da igreja. Eza koconstituer na kati ya ordre ya Está église. ajudando as coisas da igreja. Eza te toye toyokokuta kiti kuna, Não é chegar e encontrar cadeira lá, mutu mosusu kuna outra coisa lá. te. Não. Eza koclarifie ke awa eza esika ya Isso está a ordre. clarificar que esse é o lugar de ordem. Notre Dieu est un Dieu des ordres. O nosso Deus é Deus de ordem. Aza
nzambe ya ordre et non de désordre. Ele não é Deus de desordem, não, ele é Deus de ordem. Même Paul, Mesmo Paulo azoloba na ba Corinthe, falou nos Coríntios, même les manifestations spirituelles sont importantes. mesmo manifestações espirituais são muito importantes, Mais il faut ça la manakati ya ordre. mas tem que ser feita em ordem. Ordre il faut ça la nakati ya Ordem église. deve estar na igreja. Yango toko respecter biloko oyo. E por isso que devemos respeitar essas coisas. Bien-aimés dans le Graças Seigneur. ao Senhor. Le point 2. Comment Nosso segundo ponto, respecter les ustensiles de como l'église. respeitar as coisas da igreja. Premièrement, tu dis pourquoi tu veux respecter. Primeira coisa, falamos por que podemos respeitar. Deuxièmement, tu dis A segunda coisa, comment les respecter. como respeitar essas coisas. Tu as toujours dans les ustensiles, non tu continues dans le lieu de culte. Estamos sempre nas coisas da igreja, ainda não chegamos ao lugar do culto. Premièrement, Primeira coisa, les manipuler avec soin. devemos tratar bem e limpá-los. Exact, au bête la biso munda putu Não é putu putu tocar et tomoki. não. Eza falta de respeito. Falta de, é como manquer respeito. Eza ko manquer nzambe É respeito. falta de respeito. Okoki kozwa pe malédiction. Você pode ser amaldiçoado. Prophète alinga mo wana te. Les garder propres. Devemos guardá-lo limpo. Donc te nzamba pambola mama Josie hein. Deus abençoe a mãe Josi. Avant sua église esili. Ela, quando a igreja Mama estava, grâce to bosani nini? mas graças esqueceu Toke do ko quê? contrôler papier. Vamos ver. Esqueceu do quê? Não. Nini totika propre. Devemos deixar limpa. Yaya, eza pe bénédiction. É a bênção. Okoko osala prière te mais nzamba moni je sais toucher biloko na nga na cœur. Você não pode orar, mas Deus está vendo que você está limpando as coisas dele. Ndenge alinga ndako nezala Do salite jeito que ele te. vê, Deus que ela não gosta que a casa dele seja Amene suja. moti na église. Levanta na igreja. Ah, tika na pambola ye. Deixa que eu lhe abençoe. Bien-aimé dans le Bem amado ao Seigneur. Senhor. Ne pas les utiliser à des fins personnelles. Tokoki ko utiliser te na biloko oyo ya yo moko. Não Donc podemos usar isso como na biloko ya yo moko personnel. no invento pessoal. Aussi par exemple Por eloko exemplo, église você pegar uma da igreja omemi yango na ndako na e yo. levar usando um invento pessoal em casa. Ozwi lokola telefone otya yango Pegar o celular e você na makambo na ya igreja, église. coisa da igreja. Okomi kotalela yango biloko mosusu ekonore Você nzambe começa a te. ver outras coisas que não honra a Deus. Eza manque ya respect. É falta de respeito. Peut-être otuna yango maladi oyo nazwa euta Aí você se wapi. pergunta, onde saiu essa doença? Ok nzambe abetaki yo Foi o pastor mpo que deu. orespectaki biloko ya Você não église respeitar as te. coisas da igreja. Ata bible na yo oyo nzambe Quando akoki você sua Bíblia, kobetela yo Deus vai te mpo orespecte yango castigar porque te. você não respeitou a Bíblia. Bible balobi na biso lisusu les ranger à Isso é leur mais. place après usage. Arrumar e colocar nos lugares dele depois de usar. Ozwi kida ozongisi na place. Você pega a guitarra, coloca no lugar. Ozwi kuna ordinateur odigilga. Desliga. Ozwi biloko bakiti Pega a osangisi. cadeira, arruma. Yango wana bien aimé eza moyen ya respecter les Isso é o choses. respeito às coisas de Deus. Enseigner aux enfants et aux nouveaux croyants leur importance. Ensinar a criança e os novos. Bien aimé eza na église mosusu tote ya mwana lekani piu. Tem igreja que a gente prega, você vê a criança passa. Nzambe asepelani nango te nayebisa bino. Você diz. Mokonzi tozala na prophète. Um dia eu estava com o profeta, Na baeglise kaka tolekana a igreja que passamos. totyaka mpe art vive. A gente sempre faz culto ao kiti vivo. esili bakomelaka prophète. Prophète yango bamama bana na batelemaka na bazala te. Essas crianças que ficam passeando lá na igreja, a mãe dela anda onde? esali biso na soni. Isso é vergonha. Mama mpo akanga mwana na ye Mãe, antes de akoka pegar a te. criança, não está conseguindo. Discipline ebandaka banda na Disciplina ndako começa em casa, oye nango ntina eglize. até na igreja. yo mona kaka aza mwana mokie Você sempre vê na criança. me nzambe akoki kobeta ye parce que aoderange Deus na foi kati ya castigado porque tabernacle. está perturbando a esika igreja. oyo eza sacré. Esse lugar é um lugar sagrado. esika oyo eza É um consacré. lugar sagrado. le mutu aye toyambi ye ya Quando alguém sika vem, a gente acolhe ele. il faut toyebise awa okoki kobwaka soi te. Devemos falar, aqui você não pode cuspir. eza te ke paster aoteya ozomashiga bazoka Não, o pastor está pregando e você aí mastigando chiclete. eza manque a respect. Falta de respeito. biso tozalaki na prophète na église oyo touta esika tobima père spirituel na Na igreja biso. que nós saímos, é espiritual.
Ce que ça la téléphone y a sauté ya. Se você está usando o celular e ele pregando, Alors belote. não vai falar nada. Alors yaka que siko zali. Vai ver onde Esa la iPhone. Por ser qualquer Esa celular. la nini. Qualquer celular. Alors zonga bambia on a se Vai bina pegar e biso jogar no ba. chão. Ovandika ko tale. Soko lobi ba ko betumbata. Se você falar, Alors bien essa ko parte. pena share na bambia on encore. Joguei porque eu estava com raiva. Donc yo moko été ya ombasi masu na une Isso aí vai te église. pregar. Na kamba. Se eu vir na igreja, eu tenho Et que comme ver o un celular. côté ya biso na place bamba papier. Isso aí ajudava todo mundo. Yo moso kotika na porte. Quando Na você chega na kanga porta, téléphone você mbangu vê o mbangu. celular. Il faut enseigner aux enfants et aux nouveaux Eu vou croyants leur ensinar importance. a criança e os novos. Deuxièmement, nous allons parler les lieux de culte, les respects de lieux de Uma culte. coisa vamos falar sobre respeito do lugar do culto. Nous allons lire dans le livre de Ecclésiaste, Vamos ler o livro de Eclesiastes, chapitre 5, le verset 1er. capítulo 5, versículo, o primeiro versículo. La version sous César, chapitre 4, le Outra verset versão é 17. capítulo 4 e versículo 7. Qu'est-ce que la Bible nous dit? O que a Bíblia está nos dizendo? Gardez ton pied Guarda os seus pés lorsque tu entres dans la maison de quando você Dieu. entra na casa do Senhor. Approche-toi pour écouter, Aproxima-se para ouvir plutôt que pour offrir les sacrifices. e para dar sacrifícios. Les insensés, car ils ne savent pas qu'ils font mal. Ba insensés ba yebaka ke ba osala mabe. Bato baza mayele te. Os que não pensam não sabem o que fazem. Ces versets nous enseignent l'attitude que nous devons avoir lorsque Esse nous versículo présentons está nos devant ensinando Dieu. a atitude que devemos ter quando nos apresentamos em frente de Deus. D'être prudent dans notre Tem que conduite. estar atento aos nossos condutos. Veiller à nos comportements, Ficar atento aos nossos comportamentos, à nos intentions. intenções. Yo bapesi yo kanda na ndako. Você está Yo zoya na mbangu na kati ya pode église. até aqui na igreja. Il faut kozala prudent pour na Nós temos que estar lier atento oyo. nesse lugar. Sali oyo c'est une salle consacrée. Essa sala é uma sala sagrada. C'est différent da salle de fête. É diferente com a sala de festa. C'est différent da salle de É conférence. diferente com a sala de conferências. Quand tu entres, il faut préparer ta Quando attitude. você entra, você tem que preparar a sua atitude. Il faut être prudent dans la maison Tem que estar de Dieu. atento na casa de Deus. L'église n'est pas un lieu A ordinaire. igreja não é um lugar ordinário. soki mpe otika salon na yo mpo bato bayaka osambela Se você deixou a sua sala para que a pessoa venha orar, eza lisusu ya yo te, não é mais a sua. ekomi sacré. Se tornou um lugar sagrado. keba na masolo koki kobeta na ndako na Tem yo, que ter cuidado com as conversas que você vai parce que présence ya nzambe eza na esika Deus wana. naquele lugar. Église eza esika moko ndeti bisika Igreja não é nyonso qualquer tu te. lugar. Bacomportement na biso Nossos avant na koya nango na comportamentos, église, antes de chegar na igreja, il faut tomitala malamu. devemos nos ver bem. eza te toye kaka na bulu Não ye chegar somente, não, cheguei. oyokatela nde bato mangala. Cheguei aqui na igreja para começar a falar lelo bapaster mosusu bakoma osala règlement de compte na likolo ya chere. Tem outros pastores que arrumam, que chamam a atenção das pessoas em cima do altar. azobwakela baninga bajeton. Ele joga em direita. biso église e b, Nossa igreja é B, tala église a, a igreja A. tala bapaster mosusu bakei Eu ouço os pastores fora. ngande elombe. Eu sou o gigante. non 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 non, eza lisumu, Pecado. eza kohonore nzambe te. Não é honrar a Deus. ntango ozoya bosana ke oza na baproblème, Temos que esquecer que tens problemas. bosana oza na bakambu ya ebele. Esquece que tens problemas. Bien aimé, pourquoi respecter le lien de Por l'église? que respeitar a igreja? Premièrement, Primeira coisa c'est la maison de prière. é a casa de orações. Jésus aqui na temple, Jesus foi no templo, alors akuti bavonder, alobi encontrou vendedores. awa eza maison de prière. Então, aqui é casa de oração. Bino bokomisi yango caverne de brigands, Tornaram isso como uma praça. bokomisi yango wenze, Tornaram isso praça. basakana na lisika losambo Não te. pode brincar o lugar sagrado. Bien aimé, tozwaka mapamboli awa. Somos abençoados nesse lugar. eza esika oyo losambo nde É um tokaka. lugar, a oração
Tango zolongwa na ndako nozoya. Tua casa chega aqui. Ozokuyeba kende na kebo na kende kobondela. Não tô orar. Na ke kovanda na kiti te. Não tô sentando na cadeira. Na ke kolala pongi te. Na kende kobondela. Engole mo lingo nimba bo oraisonner. Naza na kata lieu de culte. So balobi telema. Na telemi. So balobi sauter. Na sauter. Parce que c'est la maison de prière. Pourquoi respecter les lieux de l'église? Deuxièmement, c'est des lieux de rencontre avec Dieu. Les croyants s'y rassemblent pour adorer. Les croyants s'y rassemblent pour prier, pour écouter la parole de Dieu. Et c'est ici qu'on s'enganaka. La Bible nous dit là où 2-3 personnes sont réunis à mon nom, il est au milieu d'eux. C'est un lieu de rencontre avec Dieu. Il faut préparer attitude na yo. Eza ndaku ya kosakana te. Eza sala matanga te. Eza salle de fête te. Eza salle de conférence te. C'est un lieu de prière, de rencontre avec notre Dieu. Troisièmement, pourquoi nous devons respecter les lieux de l'église? C'est un lieu de témoignage. Toyaka ndeko témoigner on nzamba saleli biso awa. Eza te nzamba peso lipambo liko ko fete na bar. Nzamba peso lipambo li na église. Zonga na kati na église pour nous témoigner. Eza na mutu mususu akoki kolanda prédication te. Na mateya na yo kaka na témoignage na yo kaka sobre o seu testemunho. Akangolami. Ele vai ser liberado. Alabinzambe salelanga ndengo salaki mama Joël. Salelanga ndengo salaki papa Mike. Nzambe na accroché na konzima wana. Eu creio. Bible lobi il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Hoje, ontem. Okosalelanga. Ezan esika ya ko témoigner honneur à Nzambe. Eza lié moko tokoki ko respecter yango makasi. Gloire ya Nzambe ezalaka na esika oyo. Gloire à Nzambe kitaka na esika oyo prophète béni. Tozalaka pe na besoin ba témoignage. Osilisi classe ya ko témoigner. Obali ya ko témoigner. Oboti ya ko témoigner. Ozwi musala ya ko témoigner. Souffle de vie o kaka Nzambe apesa na biso. Yaka ko témoigner. Eza na batu mususu bazolela. Na malade ya lolenge na lolenge. Ayebi solution sika kozwa te. Mais Nzambe apesi yo pema ya ofele. Yaka ko témoigner na sika oyo. C'est un lieu sacré. C'est un lieu consacré. C'est un lieu sanctifié. La gloire de Dieu est dans ces lieux. Bien-aimé, le point yasuka, potosilisa, les conséquences du manque de respect. Tolobi, pourquoi les respecter? Comment les respecter? C'est que conséquence à cause d'un respect. Nakati église, c'est les pertes du sens sacré. É a perda do sentido sagrado. Donc, exaço sacré, comme nous le quoi, los masano moko boé. Não é mais um lugar sagrado, se tornou tipo um lugar qualquer. Et comme nous le quoi la réunion ya musique. Se tornou tipo reunião de música. Et kozala lisusu na sensité. Não vai ter mais sentido. Gloire à Nzambe kozala lisusu te. Não vai ter mais a glória de Deus. Bato musu ba comme ça église liée ya ko sapé. Tem gente que se tornou a igreja um lugar estiloso. Le ko na lati pantalon nga oyo. Outro tocou essa calça. Leba koloba offrande. Nga wana nazokende liboso. Po bamona nga. Lokola tochaka pe au vive. Do jeito que a gente bato ndaku bakoyoka. Que na somi grifasika. Eh maman. Eh papa. Conséquences ezali.
ozotuna bandana yango États-Unis vie ezobonga te pona falta du respect de l'église. Bien aimé, conséquence mususu eza nini? Manque ya respect eza désordre dans l'église. Oyo aleki alobi Serge oyo aleki alobi te oyeba te nani azomodere, nani azotia, nani azoyemba. Ozalaki kuna na ndako mbala moko koti instrument Nzambe pa alobi na olakisa obeti kaka be du me panzani lobi lisu prophète ye wana ke koluka poso ya drum. Eza ma conséquence. Mauvais témoignage devant les fidèles et les visiteurs. Conséquence, il y a manque de respect. Mauvais témoignage devant les fidèles. Yo lobi na ke église muta lobi abengisi yo n'église wana mate ya kuba te ya ke yeba na kate kuna ndo ke kolakisa bilambati kuna nde oke komimonisa masi kuna nde oke koluka mibali oke koluka libali. Mauvais témoignage ya bafidèle église wana baswanaka église soke bimi babundelaka mibali na porte église na pekisi okokende église wana te mpona nini ya manque ya respect. Conséquence nango yango wana église eza na témoignage ya bien te, homme de Dieu eza na témoignage ya bien te, baserviteur baza na témoignage ya bien te. Sa l'église wana soki église ekangi ekomaka boîte adresse wana ekozala lisusu na témoignage ya kitoko te. Ce sont des conséquences ya manque ya respect de lieu de l'église. Bien aimé, conséquence mususu ezani soki ozo respecter sika lo sambo te. Risque de jugement spirituel. Comme dans l'histoire de Belshazzar qui profanait les vases sacrés du temple. Dans le livre de Daniel, Belshazzar c'est qui? Belshazzar était le roi de Babylone. Belshazzar azoki biloko ezalaki na kati na temple asaleli yango feti. Peut-être boyeba te azoki biloko yango wapi? N'explique bino. Na kati ya Jérusalem ezalaki na temple. Jérusalem ezala na kati ya Israël. Roi Nebuchadnezzar aye ko conquérir Jérusalem. Il veut visiter Jérusalem. Pour natolo baki abimaki champion molongi. Il veut lutter contre Jérusalem, il venceu. Akangi quelques jeunes. Il pego jovens. Azuna ba biloko ezalaki na kati ya temple. Il pego ashikola kitaba dentro do templo. Amemi yango na royaume na ye. Il va no reino dele. Akangaki quelques jovens ezalaki Daniel. Pego jovem, pego Daniel. Meshach, Shadrach, Abednego. Parce que bazalaki mayele, alingaki exploiter bango. Il era o mais inteligente, azwa biloko ezalaki sacré na église. Biloko bande kosala l'église. Ya meme yango na palais royal. Akufaka te, akufi. Mutu aye kola remplacer ye Belshazzar. Azalaki descendant na ye. Belshazzar asalaka feti te, asali fete. Azwi bavazi wana ake kosalela yango na feti na ye. Soki pa asalelaki yango veille, soki pa abinelaki yango mabina, deja ezalaki biloko moko sacré oyo ewuti na kati ya église. Keba komema biloko ya église na ndako na yo ekomema malédiction sans le savoir. Nzambe asiliki na même instant alaka moni makambo oyo loboko ebimi ekoma na mire yo na korenverse bokonzi na yo. Elekaki ta ebele te. Roi Belshazzar akoyaka te, akoyeni. Akoza nini? Ya manque ya respect ya biloko ya église. Ye lokola moneke tata na ye atikeli ye
não, meu pai deixou isso. ekomi ya bango. Se tornou meu. Mais ayeba te biloko wana ezalaki déjà Mas ele não sabia que sanctifié. aquelas coisas eram coisas sagradas. ezalaki biloko moko déjà ezalaki Eram we coisas sagradas. eza lolenge biloko oyo Moïse awendaki na tabernacle. São como coisas que Moisés abençoou no soki mpe tabernáculo. bazwaki bakiti yango wapi na mpo bazalaki na désert dans le temps là. Eles estavam no deserto naquele tempo. ezalaki susu ordinaire te ekomaki spécial. Não era coisa qualquer, mas se tornou uma coisa especial. yango bien aimé dans le Por Seigneur, isso, bem amado ao Senhor. il faut savoir respecter les choses de Temos que l'église. saber respeitar as coisas da igreja. Il faut savoir respecter le lieu de Temos que culte. saber respeitar o lugar do culto. C'est une preuve de révérence avec Dieu, Prova de envers reverência Dieu. com Deus. Donc, eza preuve ya konorer É prova de Nzambe. honrar Deus. Eza preuve ya kolakisa É reconnaissance prova epa de Nzambe. mostrar o reconhecimento com Deus. Peut-être yo ozomona Nzambe te, mais à travers ces choses, nous Talvez a voyons gente não vê Dieu. Deus, mas através dessas coisas a gente vê Deus. ezalaki na bato ebele mpe baza na malade avandika na kiti oyo abimi guéri sans paster asimba Tem ye. gente que estava doente, mas somente de sentar na cadeira da igreja saiu curado, sem pastor tocar nele. Parce que maison de l'éternel eza maison très sainte. Porque a casa do Senhor. Les é uma services casa du santificada. Seigneur Serviço de eza Deus, service moko très sanctifié. então, serviço La santificado. crainte de ces choses Essas coisas ekomema biso mosika podem levar longe. mpo présence ya nzambe ezalaka na kati na esika Deus oyo. se torna- se bien aimé nabondeli Meu biso amado, eu imploro a soki você. ozalaka na moyen moko boye omemaka eloko to nini moko boye église to Você- ozwa na se kala a- na afrique Se às vezes você leva as coisas da igreja, ou to uma vez já leva as coisas da rido igreja, to nini église ou ozwaka tinha déjà coisa da à igreja que você l'époque levou, avant oyoka enseignement se oyo você ouvir esse ensinamento, il faut osengaka bolimbisi tem que pedir perdão. ya koyeba korespecte basala nzambe Poder respeitar o servo de Deus, ya koyeba korespecte biloko ya église poder respeitar as coisas da igreja, ya koyeba korespecte les lieux de poder l'église. respeitar o lugar da igreja. ntango ozoya fongola elongi na Quando você yo vem na igreja, tem que abrir zala sua cara. gentil Tem que ser sekaka gentil. sekaka Fica todo parce que mundo. c'est ici la maison de joie Porque é aqui awa a ezalaka casa da maison igreja. tobosanaka makambo ebele Aqui é a casa onde esquecemos. nga nazala so nabosani ata jour moko ya église nabi na Às prophète vezes quando eu esqueço o dia da igreja, nakoko okende te eu falo, não, não vou. mpo nauti mosala naza Eu fatigue estou saindo do trabalho, eu estou. te nzambe apambola mobali na nga asiplianga mpe ya makasi Ele me implora. ah mama Ah, grâce mãe graça, tokende vamos só. osala eloko to otelema ta boye ododa ta na église Só vai ficar. nga moko na okomprendre mpo ka nabima na ndako nakende Só somente para eu sair da igreja. e mosusu jour wana ekokozala mpe jour ya délivrance na ngai Talvez aquele dia vai ser dia do meu livramento. ezala ta na ndako Pode ser em casa. nazalaka na systeme otya babible parci parla na ndako nafongoli na verset Bíblia em qualquer canto. omona na pembe na mbetu na ngai natie bible Lá da cama vou colocar a Bíblia. nasimbaki mosu telefone asilisi pongi ezwi ngai nazwi telefone akitisi likolo ya bible Vou pegar celular, vou colocar em cima da Bíblia. profete aobetanga mbata ata na sa pongi Ele vai me acordar. yo bakitisaka telefone likolo Não ya pode bible colocar celular em te cima da Bíblia. eza maloba ya nzambe se São sacré coisas de Deus, são sagradas. nzambe akoki kobeta Deus yo pode te castigar. omona na sutuki nazwi ata nalingi nautilize yango ndenge nini mabe na rezonaka liloba wana bautilisaka bible Mesmo se eu mabe fosse usar a te Bíblia de qualquer jeito, eu sempre me lembro das palavras dele. Que bien aimé dans le Bien Seigneur amado. je vous supplie pour l'amour du Seigneur savoir respecter les saber ustensiles de respeitar as coisas da l'église igreja. savoir respecter les lieux de Saber culte respeitar o lugar parce da que igreja. c'est ici réside la gloire de Porque Dieu. é aqui que C'est Deus ici habita. que tobimaka na badelivrance É aqui oyo que a gente oyebaka sai livrado te das coisas que peut-être eloko ekokaki kosalama eloko dans 10 ans talvez tem coisas que ia acontecer em 10 anos. na respect kaka oyo onoraka makambo ya nzambe Do jeito que você trata as coisas de Deus, asali yango dans une année. e ele vai fazer em um ano. Que mon Dieu vous bénisse. Deus abençoe. Togumbi mituto sambela. Loba na nzambe. Pesanga makasi ya korespecte oyo ezalaki Dá biloko ya força de église. respeitar as coisas da igreja. Pesanga makasi ya korespecte basali na Dá yo. força de respeitar seu servo. Soki nazalaki na manque ya respect Se eu limbisanga. faltava respeito a ele, perdoa. Na enseignement ya lelo Yesu Ensinamento de Masiya. hoje, Deus maravilhoso. Talisanga lolenge nini na kotala mbola na kati na etonga. Tobondeli bien aimé, prions. Makombo na Yesu Masiya.
Obongwalité Zambalola. Obongwalité El Shaddai Adonai. Bon de la Zambe, Pesa Zambe, merci pour la parole. Le bon Zamba Zolokumu. Pour le message à Malam, Natongo Alelo. Nazoyo Kotozo, bon de la Malamouté. Bon de la Pesa Zambe, merci. Seigneur, Zon Lokumu, Natongo Alelo. Naloba Malamu, Tolisa Biso, Natongo Alelo. Yamoto Liboso na yo, Seigneur. Kosenga Bolimbishi, na Mabeto Sala, Liboso na yo. Kozanga yo respect, Seigneur. Na kati temple na yo. Et na kombo na Yesu Masia. Tolobi, Amen. 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 Console nga Yesu. Na ye koluka. Consolation na yo. Mi consola só Jesus. Por favor, me consola só. Loba,